Ok, ajde, možemo da krenemo. Što ćemo prvo da otvorimo? Ja, moj. Laza, Moj. Luka, Otvaramo! otvori prvo skloni to. Čekaj. Foil. Opa, sinkro, Ajde dobro. ove, kako se zove, posebne karte da ih staviš kao tu, pored. Ma dobro, nema veze. Sinkro, još jedan, dobar. Ok. Fusion, Synchro. Desktop chat. Sinkro, ok. Fusion, Link. Još jedan ovaj! A ne, nije Link. Nije Link. O, Pendulum, yeah. Dobro. Još jedan Pendulum. Dobro. Synchro. Sinkro. 4000. Ajde, Fusion. Još jedan. To je mnogo dobro. Nice. To sam ti ja uništio sa tim. Još jedan I to je to. otklonimo. Dobro. O, to je dobro. Imamo ovog. Kako mali ima. Ćao. Imamo ovog. Nice. Ok, nije loš. Ajde, ko sljedeći? Opa. Dobro, sve se izmešalo. Ja ću booster ovdje da ubacim. Eto, savršeno. To je solidna količina karata, iskreno. Jeste za 60 dinara. A, moja kolena, gle ovo. Super. Ajde. Dobro, a sinkro, dva sinkra. Ne, nemoj da bataš. Dobro. Da, sa sivom markom. Zoomiramo, dobro. Jel ja to vidim link? 102 linka. Alo, 3 linka! 3 linka. Čekaj da vidimo koje smo linkovi dobili. 4 linka, alo. Poslaži sve linkove da vidimo koje smo dobili. Koji je on dobio? Da. Salamangreat. Elementar Hero. Elementar Hero Brave Nails. Dobro. U redu. Sinhron. Dobro mi štima ova kamera, iskreno. Lepo se vidi. Dobro. I još. Ok, to je to. Šta ćemo sljedeće da otvaramo? Ajde, ovo ćemo ovaj. Da. Dobro, ajde. Nek neko otvara moju slobodno, pošto ja snimam. Pozdrav. A, nemoj da me zezati da sam sve isto dobio. Ja ću tvoje da otvaram. Evo, može. Opa, XZ. Sinhro. Ok, ovo nisam. Lazar je za sad imao najviše sreće. Da, iskreno. 4 linka. Ali ja sam dobio one pentalon. Pa Penduluma 2, ali on je dobio 4 linka i plus ovo. Ali ja još uvijek nisam imao nijedan pentalon. O, no, 43. Opa, broj 43, dobro. Imam ja, mislim 43. Dobro. Okreni ga sad. Dobro. Broj 43, dobro. Imam ja tu. Da. Mermaid Shark. Imam i tu. Sneaker. Imam i tu. Nomer Oba Imam broj go, go, go. 55. Go. Jel to go, Jeste Goliat? Goliat. Da, jest. Goliat, Imam i ja nice. Goliat. Chaos Marionetter. Oh, yeah. Go. Battling Tako se Boxer zove to. Shopper, ovo ide u moj deck, da. Odlično. Drone. A, to je mnogo dobro. Don't Thousand Strong. Lazar će da nas Artifact. šuri sa ovima. Artifakt imaš. Galaxy Tyrann. Imaš artifakt, alo. Imaš i onu... Galaxy Tirano, to je dobro. Artifact. Je, imam. Artifakt. O, su. Evo ti Blink i Amaterasu. Geyser Shark, to već. A, padaju mi. O, koliko his kartica, čoveče. Nomer 43. Ghost. Gladiator, tog već imam. Još jedan na Brawl, mjesto. Stardustom. Gaga sister. Ghost Trick. Brate, radit ćemo još ovih Što unboxinga je ovo, sigurno. bri? Ghost Trick još jedan. I se od tog Brawl. To je to, okej. Nice. Ajde, Luka, otvaraj moj. To... Znači, ovo je neki... Znači ovo je Luka, kako ga lepo fokusirao. To je, imam ovu. Ajde, Luka, otvaraj. Levo. Donje, desno. O, pa Ovo se zaglavilo. Evo. Okej, da vidimo. Lokalizar.
Opa, mistake, još jedan duplikat, dobro. Pozvam treći. Dobro. Zapravo imam malo solidnu kartu. Imam ovog. Kakva govna. Broj, dobro. A svi crni su brojevi. Nisu svi. Imam ovog. Skoro su. Bože me sačuvaj kakvo govno. Imam ovog. I to je to. I najgori za sada definitivno je ovaj moj. Trebao sam da uzmem onaj Jadenovo, nema veze. Dobro, ajde poslažite kutije svega što smo kupili da još jednom snimim. Koji je drugi najbolji? Drugi, Nema više ovog. je li ovo tvoj, Luka? Da. Baš je lep isto. Jeste da. Onda je njegov. Da, tvoj drugi najbolji, onda ovo je definitivno treći najbolji, ovaj moj je najgori. Ono. Nemoj. Nisam dobio ni penduluma ni link. Dobro, sve jedno. Ok, bio unboxing, dobar content.